সম্প্রতি কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে শহর কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু এলাকার জলছবিটা ঠিক কেমন ছিল তার নতুন করে বলার কিছু নেই। সেই চিত্র সকলেই দেখেছেন। এদিকে শুরু হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজো এবং নবরাত্রি, আর সেই উৎসবের মাঝেই আবার প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ি ভেঙে পড়া সহ আরও নানা কারণে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন কমপক্ষে 10 জন। বিভিন্ন জায়গা থেকে 11,800 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভাবছেন এমন দুর্যোগ কোথায় হয়েছে? এখানে কথা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের কথা বলছি। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, আগামী 48 ঘন্টাতে মুম্বাই, থানে, পালঘর, রায়গড়, নাসিক ঘাট এবং পুনে ঘাট এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। রেড অ্যালার্ট জারি করেছে মৌসম ভবন। মহারাষ্ট্রে আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদি বৃষ্টি বাড়ে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে, আশঙ্কা মৌসম ভবনের। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই বেড়েছে গোদাবরী নদীর জলস্তর। নাসিক জেলায় বাড়ি ভেঙে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন 3 জন। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। জয়কুয়ারি বাঁধের জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পৈথানের সম্ভাজিনগরের প্রায় 7,000 বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। রাজ্য জুড়ে চলছে উদ্ধার কাজ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস প্রশাসনকে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। গোটা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখছেন তিনি। একাধিক উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ফডনবিস বলছেন, ক্যাবিনেটের বৈঠকে বন্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 975 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ধারাসুতে এনডিআরএফ এর সহযোগিতায় হেলিকপ্টারে মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। অনেকের জন্য আলাদা আলাদা জায়গায় সরকারের তরফে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এনডিআরএফ এসডিআরএফ এর 17 ডিভিশন উদ্ধার 17 নম্বর ডিভিশন উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে। কি বলছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস, শুনবো। कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों को अलग अलग जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ही सरकार की ओर से की गई है। करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 17 डिवीज़न इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फ़ायदा होगा। इनमें से 1,829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है। बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। साथ साथ ये काम रुका नहीं है। जहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है वहाँ के रिपोर्ट्स तैयार करना ये चल रहा है, तो साइमल्टेनियस काम चल रहा है। ये काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुके को भी हम लोग मदद दे रहे हैं। हमने कहीं पर भी उसमें रुकने का काम नहीं किया है। अभी हमारे सारे जो मंत्री हैं ये कल वापस एक बार ये बाढ़ पीड़ित इलाके में जाएंगे। मैं स्वयं भी जाने वाला हूँ, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय भी जाने वाले हैं, और हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद इसमें कर सकते हो करने की कोशिश कर रहे हैं। সম্প্রতি কয়েক ঘন্টার বৃষ্টি রীতিমতো জলমগ্ন শহর কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেটা কলকাতাবাসী গত সপ্তাহে দেখেছে। কেমন ছিল সেই জল ছবিটা নতুন করে আর বলার কিছু নেই। এদিকে দুর্গাপুজো শুরু হয়ে গিয়েছে, নবরাত্রি চলছে, আর তার মাঝে আবার প্রবল বৃষ্টি। এবার প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গেল মহারাষ্ট্র। বাড়ি ভেঙে পড়া সহ আরও নানা কারণে জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন কমপক্ষে 10 জন। বিভিন্ন জায়গা থেকে 11,800 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভাবছেন তো এমন দুর্যোগ কোথায় হয়েছে?
মহারাষ্ট্রের কথা বলছি। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, আগামী 48 ঘন্টাতেও মুম্বাই, থানে, পালঘর, রায়গড়, নাসিক ঘাট এবং পুনে ঘাট এলাকায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। রেড অ্যালার্ট জারি করেছে মৌসুম ভবন। মহারাষ্ট্রে আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদি বৃষ্টি বাড়ে সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে, আশঙ্কা মৌসুম ভবনের। জানা গিয়েছে ইতিমধ্যেই বেড়েছে গোদাবরী নদীর জলস্তর। নাসিক জেলায় বাড়ি ভেঙে জানে শেষ 3। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার কাজ শুরু করা হয়েছে। জয়কুয়ারি বাঁধের জল বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পৈথানের সম্ভাজিনগরের প্রায় 7,000 বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। রাজ্য জুড়ে চলছে উদ্ধার কাজ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস প্রশাসনকে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছেন তিনি। একাধিক উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কি বলেছেন দেবেন্দ্র ফডনবিস, শুনবো। कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। धाराशिव में एनडीआरएफ की मदद से हेलीकॉप्टर से लोगों को बाहर निकाला गया है। कई लोगों को अलग अलग जगह पर उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ही सरकार की ओर से की गई है। करीब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 17 डिवीज़न इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है कि किसानों को तुरंत मुआवजा भी दिया जाए। उस दृष्टि से लगातार जो हम लोग रिपोर्ट आते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग उनके लिए जो हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स है उसके अनुसार पैसा रिलीज़ कर रहे हैं। अभी तक राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फ़ायदा होगा। इनमें से 1,829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है। बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। साथ साथ ये काम रुका नहीं है। जहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है वहाँ के रिपोर्ट्स तैयार करना ये चल रहा है, तो साइमल्टेनियस काम चल रहा है। ये काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुके को भी हम लोग मदद दे रहे हैं। हमने कहीं पर भी उसमें रुकने का काम नहीं। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।